अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। सजीले जवान वतन पे कुर्बान। शहदाए 6 सितंबर को सलाम। पाक फौज का शदीद रद्द-ए-अमल क्यों? बोल को बोलने दो। सहाफी सियासतदान बोल के साथ और अवाम भी बोल बंदिश के मुखालिफ। सबसे पहले आपको बताएं कि शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है। फायरिंग के तबादले में 5 एहलकार शहीद जबकि 4 दहशतगर्द भी हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। वजीरिस्तान के इलाके होया में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 एहलकार शहीद, 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से मुकाबले में कैप्टन समेत पाक फौज के 5 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द भी मारे गए। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। 6 सितंबर 1965 जब दुश्मन को उसकी औकात याद दिला दी गई, पाक फौज और पाकिस्तानी कौम ने मिलकर भारतीय फौज का वो हाल किया जो वो सारी जिंदगी नहीं भुला पाएंगे। 1965 की जीत के 57 साल मुकम्मल हो गए। यौम दिफा और शुहदा के मौके पर आज कौम इस वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले फौजी जवानों और अफसरान को खिराज अकीदत पेश कर रही है। यौम दिफा 6 सितंबर के हवाले से पाक फौज के शुहदा की फैमिलीज की वीडियोस रिलीज की गई हैं। शुहदा के अहले खाना ने अर्ज़ पाकिस्तान पर जान निछावर करने वाले बहादुर सपूतों की यादें शेयर की। तो नाजरीन, 1965 की पाक भारत जंग में अफवाज पाकिस्तान ने जिस जुर्रत और शुजाअत का मुजाहिरा किया उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आज के तारीखी दिन की मुनासिबत से पाक फजाइया ने मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी है। ISPR ने पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़िब बनाने की कोशिश अफसोसनाक करार दे दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की फैसलाबाद की तकरीर पर रद्द-ए-अमल में ISPR का कहना था बयानबाजी पर आर्मी में शदीद गम और गुस्सा है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती का आइन में वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़िब बनाना पाकिस्तान और फौज के मुफाद में नहीं। पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनासा बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। बयानबाजी पर आर्मी में शदीद गम गुस्सा है। चेयरमैन PTI की फैसलाबाद की तकरीर पर ISPR का रद्द-ए-अमल। कहा, आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनासा बनाना पाकिस्तान और फौज के मफाद में। PR ने कहा, पाक फौज की सीनियर क़यादत के बारे में हितकमीज़ और गैर ज़रूरी बयानबाजी की गई। कौम की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए पाक फौज हर रोज जाने कुर्बान कर रही है। ISPR से जारी बयान में कहा गया, आर्मी चीफ की तैनाती का में वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। पाक फौज की सीनियर लीडरशिप की अहलियत और हुब्बुल वतनी दिहाइयों पर मुहित है। फौज की हुब्बुल वतनी बेदाग और शानदार अस्करी खिदमात से आया है। आला फौजी क़यादत को सियासत में मुलव्विस करने की कोशिश मुल्की मफाद में नहीं। ISPR ने वाज़ेह किया, पाक आर्मी आइन की बालादस्ती के असम पर कायम है। आर्मी चीफ की तैनाती पर सियासत इंतहाई गलत बात है। इस मामले पर बहस नहीं करनी चाहिए। साबिक सेक्रेटरी दिफा नईम खालिद लोधी का रद्द-ए-अमल। बोल न्यूज से बातचीत में नईम खालिद लोधी का कहना था कि पाक फौज ने दुरुस्त बात कही। फौज में आर्मी चीफ की तैनाती का तरीक़ाकार वाज़ेह है। आर्मी चीफ किसी एक के नहीं, पूरे पाकिस्तान के होते हैं। इस तरह की बहस करना इंतहाई नामुनासिब है। ये जो आर्मी चीफ की है, इसका जिक्र करना या इसके ऊपर सियासत करना या इसको पब्लिक डिबेट का हिस्सा बनाना, सब कुछ नहायत गलत बात है। एक प्रोसीजर मुकर्रर है कि कुछ सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर्स होते हैं उनका नाम जाता है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्राइम मिनिस्टर के पास, और कोई उनके साथ फाइलें होती हैं और कोई मेरे ख्याल चीफ की तरफ से वो उसमें कोई वो प्रेरोगेटिव भी नहीं वो बताते, कोई प्रायोरिटी भी नहीं बताते। तो ये जो भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है
اس کی ثوابدید ہوتی ہے کہ ان سینئر جنرل میں سے کس کو وہ بناتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی ڈبیٹ لے کر آنا باہر پبلک پلیسز پہ ایک غلط طریقہ ہے. اس کو جلد از جلد ختم ہونا چاہیے, سب کو سمجھنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ میرا بہت یہ مشورہ ہوگا عمران خان صاحب کو کہ مہربانی کر کے پبلک میٹنگ میں آف دی کف آپ ریمارک نہیں پاس کر سکتے, اور خاص کر فوج کے متعلق اس قسم کی بات نہیں کر رہے کسی بھی, بلکہ میں ایسے ریمارک نہیں پاس کرنے چاہیے. اور ایسی چیزیں جو سکہ بند طریقہ جن کا کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے اس کے متعلق تو اس قسم کی کیا سرائیاں بہت غلط بات ہے, زہر قاتل کے مترادف ہے. امپورٹڈ حکومت کا آزادی صحافت پر وار, حق اور سچ بتانے پر بول ٹی وی اور بول انٹرٹینمنٹ کی نشریات پر پابندی لگا دی گئی. پیمرا کی جانب سے بول کی نشریات بند کرنے کا حکم نامہ بھی جاری کیا گیا. عوام اور صحافی حلقے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بول کو بولنے دو. تو امپورٹڈ حکومت نے بول نیوز کو پی ٹی آئی کو دکھانے پر سزا دی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان بول کی پابندی کے خلاف کھڑے ہو گئے. کہا بول کو بند کر کے میڈیا ہاؤسز کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ ملک کی مقبول ترین پارٹی کا بلیک آؤٹ کریں. دیگر سیاسی رہنماؤں نے بھی بول کی بندش کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی. حکومت میڈیا کی سینسرشپ پر فاشزم تک اتر آئی. بول نیوز کی بندش اور میڈیا پر پابندی ناقابل قبول ہے. چیئرمین تحریک انصاف بول کی آواز بن گئے. اپنے ٹویٹ میں عمران خان نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت نے بول نیوز کو پی ٹی آئی کو دکھانے پر سزا دی. بول نیوز کو بند کر کے تمام میڈیا ہاؤسز کو پیغام دیا گیا وہ ملک کی مقبول ترین پارٹی کا بلیک آؤٹ کریں. دیگر سیاستدان بھی بول پر پابندی کے خلاف پھٹ پڑے. علی زیدی نے کہا بول اس وقت پاکستان کے مقبول ترین نیوز چینلز میں سے ایک ہے. پی ٹی آئی سندھ مشکل کی اس گھڑی میں بول نیوز کے ساتھ ہے. ایک زمانے میں رشیا کے اندر اسٹالن کی جب حکومت تھی نا تو اس طرح کے کام ہوتے تھے, زبان بند کر دی جاتی تھی. تو یہ آپ اس کی فکر نہ کریں, انشاءاللہ آپ کھڑے رہیں. بول نیوز پر اچھا کام کر رہا تھا اور یہ امپورٹنٹ حکومت جو ہے یہ بالکل اپنے ہوش و باز کھو چکی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کتنے گنے جا چکے ہیں. تو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں لیکن بول نیوز اچھا کام کر رہا تھا, سچ دکھاتے رہے, سچ بولتے رہے. خرمشیر زمان نے کہا بول نیوز کی نشریات بند کرنے کے فیصلے کی مذمت کرتا ہوں. شیریں مزاری بولیں بول کو بغیر کسی وجہ کے بند کر دیا گیا ہے. سوائے پی ٹی آئی اور عمران خان کی کوریج کے کوئی معاملہ نہیں تھا. تمام سیاسی رہنماؤں کا یہ مطالبہ ہے کہ بول نیوز پر پابندی فی الفور ختم کی جائے. بول کی بے سبب بندش کے خلاف وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس بھی بول اٹھے. کہا بول کے مالک کے ساتھ پہلے ہی بے وجہ بہت ناانصافی ہوئی. ہم فوری طور پر بول پر سے پابندی ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہیں اور بول کے مالی نقصان کے ازالے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں. ہمارے جو گونگے ہیں ان کی آواز بول بھی تھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شیخ صاحب جو اس بول کے مالک ہیں اس بندے کے ساتھ پہلے بھی بڑی زیادتیاں ہوئی ہے خام خواہ کی وداؤٹ اینی ریزن. کیمرہ میں نے بھی 4 لائسنس اس سے لیے ہوئے. میں یہ کہتا ہوں کہ بعض آئے جنگل کا قانون ہے وہ آپ راضی ہے وہ جو کریں گے جنگل بنے. ہم مذمت کرتے ہیں ایسے کام نہ کریں. بول کی پابندی کی ہم انتہائی آپ لوگ بھی باواز بلند کہیں کہ مذمت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ اس سے پابندی ہٹائے اور جو ان کے مالی نقصانات ہو جو اس کا ازالہ کریں. پاکستان پر گدھ مسلط ہیں. یہ لوگ پاکستان پر گدھوں کا راج چاہتے ہیں. بول کی بندش کے خلاف پی ٹی آئی رہنماؤں کا رد عمل. بول نیوز سے بات چیت میں فواد چودھری نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کوئی ان کی احمقانہ پالیسیز پر بولنے والا نہ ہو. عمر ایوب بولے کہ بول نیوز حکومت کو آئینہ دکھا رہا تھا. امپورٹڈ حکومت آئینہ نہ توڑے, چہرے کو ٹھیک کرے. امید ہے بول نیوز جلد بحال ہو جائے گا. پاکستان پہ گدھ مسلط ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو قبرستان بنائیں گے تو پھر وہ ان کا راج ہوگا. یہ پاکستان کے اوپر ایک گدھوں کا راج چاہتے ہیں جہاں قبرستان سے سکوت ہو, قبرستان سے خاموشی ہو, کوئی ان کے خلاف بات کرنے والا نہ ہو, کوئی ان کی احمقانہ پالیسیوں کو چیلنج کرنے والا نہ ہو اور یہ اس کے اوپر ساری عمر حکومت کرتے رہیں. بول نیوز یا سیلاب زدگان کے بارے میں سندھ میں اور باقی جگہوں میں بات کرتی ہے تو تب اس امپورٹڈ حکومت کو برا لگتا ہے. آپ صحیح بات اٹھاتے ہیں تو تب بھی
बुरा लगता है, या चेहरा इनका भयानक है तो वो शीशे को आईने को क्यों तोड़ते हैं? अपने चेहरे को ठीक करने की कोशिश करे ये इम्पोर्टेड हुकूमत। मेरा ख्याल है बोल न्यूज ने हमेशा सच और हकीकत की आवाज उठाई है, अलम आपने बुलंद की है, पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी है। ये हथकंडे इस्तेमाल करने मेरा ख्याल है ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा। इस बोल न्यूज जो है वो फिर इंशाल्लाह ऑन एयर होगा। सीनियर सियासतदान सेनेटर मुशाहिद अहमद भी बोल न्यूज की बंदिश के खिलाफ बोल उठे। कहा कि अगर पाकिस्तान ने जमहूरी मुल्क बनना है तो इन काले कवानीन का खात्मा होना चाहिए। बोल के साथ जो कर रहे हैं ना करें। मीडिया की आज़ादी जमहूरियत की सबसे बड़ी जामिन है। मैं कहूँगा इन नलायकों को खुदा के लिए नई गलतियां करें, पुरानी गलती ना दोहराएं। बोल के साथ ये कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि सरकारी सच चाहते हैं आप। मैं जनरल ज़ियाउल्लाह के ज़माने में सहाफ़ी था, इतना गंद और इतनी कदन तो उस ज़माने में भी नहीं थी। और मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान ने एक जानदार जमहूरियत बनना है, कल मैं हक कहना चाहिए, सच बोलना चाहिए, और मीडिया की आज़ादी सबसे बड़ी दामन है जमहूरियत की। और ये जितने भी काले कवानीन हैं, चाहे पेमरा के जरिए किसी के जरिए, इसको खात्मा हो। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोल की बंदिश पर कह उठे, इख्तिलाफी आवाजों को बर्दाश्त न करना फैशिज्म है। बंदिश और पाबंदियां मसले का हल नहीं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करें और बोल न्यूज को बोलने दें। ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इसको हासिल है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन है। और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। प्रेस इन चेन और उसको जंजीरें पहनाना, गला दबाना और इख्तिलाफी आवाज़ों को बर्दाश्त न करना, ये फाशिज़म है। और ये जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बंदिश और पाबंदियाँ ये मसले का हल नहीं है। आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करें और आप टॉलरेंस पैदा करें और आप इख्तिलाफी आवाज़ों को बर्दाश्त करें और बोल न्यूज़ को बोलने दें। ये तो ड्रैकोनियन एक्शंस हैं और किसी भी महज़ब सोसाइटी में इसकी गुंजाइश नहीं है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।